Odiana. Di tengah mahkota sekuntum bunga teratai. Engkau yang telah mencapai Sidi Agung tertinggi, yang dikenal sebagai Padmasambhava, dikelilingi oleh para suci dakini, tulus berbakti mengikuti ajaranmu. Aku berlindung kepadamu, aku berdoa kepadamu untuk memohon kehadiranmu, untuk memohon limpahan berkah-Mu. Aku berlindung kepadamu, aku berdoa kepadamu untuk memohon kehadiranmu, Guru Padma Sidihu, untuk memohon kehadiranmu, Guru Padma Sidihu. Di dalam Buddha, Dharma, dan persamuan tertinggi, aku mengambil perlindungan hingga aku mencapai pencerahan melalui kebajikan dari mempraktikkan kemurahan hati. Semoga aku mencapai kebudaan demi manfaat semua makhluk. Semoga semua makhluk memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga mereka bebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Semoga mereka tidak pernah berpisah dari kebahagiaan agung, bebas dari penderitaan. Semoga mereka berdiam dalam keseimbangan batin yang agung, bebas dari kemelekatan dan kebencian kepada mereka yang dekat maupun jauh. Sang penguasa yang putih murni, tak ternoda oleh kesalahan-kesalahan. Kepalamu dimakotai dengan Amitabha, Buddha cahaya tanpa batas nan sempurna. Engkau menatap dunia dengan mata welas asih, sujud kepada Chen Rezi. Om Mani Padme Hum Re. 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 Om Mani Padme Om Mani Padme Hum Re. 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 Om Mani Padme Hum Re.
Om mani padme hum de. 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 Om mani padme Om mani padme hum de. 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 Om mani Om mani padme hum de. Om mani padme Om mani padme Om mani Om mani padme hum de. Om mani padme hum de. Om mani padme Om mani padme hum de. 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 Kepada Tathagata, kualitas yang sangat berharga tanpa batas, aku bersujud. Kepada Tathagata, penampilan indah suci, aku bersujud. Kepada Tathagata, bentuk halus lembut, aku bersujud. Kepada Tathagata, sepenuhnya tanpa rasa takut, aku bersujud. Om. Om ahum, 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 om ahum. Om ahum, 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 om ahum. Om ahum, 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 om ahum. Om ahum, 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 om ahum. Om ahum, om ahum, om ahum, om ahum. Om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum. Om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum. Om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, ahum, om ahum. Om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum, om ahum. Om ahum, 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 om ahum. Yang kam ahur. 3 permata, 3 akar, pelindung dharma yang terikat sumpah, prajurit dan para roh kemenangan, para pelindung setempat, dengan semua para penggiringmu, mohon mendekat dan terimalah persembahan bakaran dari nektar ini. Semoga semua kondisi-kondisi negatif ditenangkan dan keinginan dharma kita terpenuhi secara spontan. Dengan kebajikan ini, semoga kita cepat mencapai tingkatan Chenrezig yang agung. Semoga kita memimpin semua makhluk tanpa kecuali ke keadaan yang sama. Semoga bodhicitta yang berharga ini, yang belum muncul, sekarang terbangkitkan. Yang telah bangkit, semoga tidak pernah menurun dan terus meningkat lebih banyak lagi.
Si poi ti du si me to ra đi làm đi si ni te chen pa di sam ye sing du mi te pu wa i do ku nam da sing la cho pa so idam ratna mandara kamya thayami Sớm chén nam chi sampada lo y je da ji ta wa che chun chun mong thêm bai cho ki ko ro ho lu so. Kami mohon kepadamu, Sang Guru Agung, untuk memutar roda Dharma dari ajaran umum, besar maupun kecil, sesuai dengan kemampuan dan keadaan para makhluk. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara Dharma sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini di dalam acara upacara Sur Puja dan Dhamma Teaching bersama dengan Lama John. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us in Puja ceremony and Dharma preaching with our familiar guest, Lama John from America. Tonight, the theme is about Samatha meditation in the view of Vajrayana Dzogchen. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi pertemuan kemarin, yaitu lanjutan dari pembabaran Dharma tentang meditasi Shamata. Dan saat ini kita akan melihat di dalam pandangan Vajrayana dan Dzogchen. So please, Lama John, you can start the teaching. Nah, jika ya mah lain-lain surcot jika nama tentang meditasi. Thank you very much. So today we did the sur offering very quickly. So that's the way that everyone could do in their own house. If you want to do any day you feel like doing, and if you can do each day is very, very nice in your own house. If you have a clean offering bowl you can do in. All you need is a little bit of the sur substance or sur incense. And as you see, we only took 10 minutes to do. So very easy, very quick, and lots of merit. All the sentient beings that live near you, near your house, and in your area, in the whole city, in the whole country, will be very, very happy. And if they're happy, then you will make great amount of merit, and a lot of your problems and difficulties will be gone. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa kita telah melakukan upacara sur puja, dan upacara sur puja ini dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing. Hari apa saja kita bisa lakukan, dan jika kita dapat melakukannya setiap hari itu akan sangat baik. Karena sur puja ini sangat mudah, kita hanya perlu menyiapkan tempat yang bersih, kemudian kita menyiapkan substansi sur, yaitu bubuk sur atau mungkin dupa sur, kemudian kita dapat melakukan upacara ini dan hanya memakan waktu sekitar 10 menit.
Dan upacara ini sangat bermanfaat dan juga sangat mudah dilakukan, sangat cepat dan juga membawa banyak sekali kebajikan. Jadi kita dapat memberikan persembahan kepada mereka, baik makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah kita, di daerah tempat kita tinggal, di kota kita maupun di negara kita. Dan jika mereka mendapatkan kebahagiaan, kita juga akan terlepas dari banyak masalah atau kesulitan di dalam hidup kita. The only requirement is that you develop a very strong sense of bodhicitta, loving kindness, joy, compassion, equanimity in your heart before you do the practice. That's the only requirement. You don't need any initiation to do this practice. You don't need any kind of other teaching. Already you have all the teaching and all the materials necessary to do this. Dan untuk melakukan upacara ini, satu-satunya hal yang harus kita miliki atau requirement yang kita miliki adalah memiliki bodhicitta, memiliki si perasaan yang kuat akan bodhicitta. Kita mengembangkan keempat Brahma Wihara, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksha. Dan juga untuk melakukan upacara sur ini kita tidak membutuhkan inisiasi ataupun pengajaran secara khusus. So this is different. You only thing you want to be careful, if possible, before you offer the white sur, don't eat any meat, don't eat any alcohol, garlic, onions. Dan kita perlu berhati-hati, jadi sebelum kita melakukan upacara sur putih ini, kita jangan memakan daging, bawang-bawangan, dan juga alkohol. So if you're the strict vegetarian, it's okay, but otherwise it's good to do it in the morning time, if you're doing in your own house. And then if you do in the morning, then you don't have to worry about what you're eating the rest of the day. Ya, dan jika kita menjalankan kehidupan yang bervegetarian secara ketat, kita tidak perlu khawatir. Tetapi jika kita tidak bervegetarian, maka kita perlu melakukan upacara ini pada waktu pagi hari sebelum kita makan sesuatu. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak bisa makan apapun nanti. I don't recommend that you do the red sur, because the white sur that we're doing is very peaceful. Red sur is for offering for the demon beings. So if the demon beings, and for them we offer meat and fat and all kinds of non-vegetarian things. But those beings are like the mafia. So if you're not very careful and very powerful, if you invite the mafia to come to your house, you're going to have a lot of trouble maybe in the future. But the beings that come for the white sur are not like that. Those are the very poor and desperate, impoverished kind of beings, very humble beings. So they will only be thankful and not cause you trouble. But the mafia, if you invite them one time, then they'll want to come again and again and again. And if you don't give them every time, they're going to be angry and make difficulty for you. Ya, jadi Lama John tidak merekomendasikan sur merah, karena sur merah itu mempergunakan bahan-bahan yang non-vegetarian seperti daging ataupun lemak binatang. Karena sur merah ini ditujukan kepada makhluk-makhluk kelas iblis ya, atau siluman. Jadi ini diibaratkan sebagai mafia. Jadi kalau kita mengundang mafia ke rumah kita, maka kalau kita tidak cukup kekuatan, kita harus hati-hati. Karena
jika mereka sering kali kita undang ke rumah, maka akan jika kita tidak memberikan persembahan secara teratur kepada mereka, mereka pasti akan marah dan akan menimbulkan kesulitan bagi kita sendiri. Tetapi untuk sur putih ini kita tidak perlu khawatir karena yang hadir diundang di dalam sur putih ini adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan. Jadi hantu-hantu kelaparan yang miskin, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan makanan dari kita. Dan mereka akan sangat berterima kasih dengan persembahan ini dan mereka tidak akan memberikan kesulitan kepada kita. Tetapi jika makhluk-makhluk yang kelas iblis atau siluman tadi, jika kita tidak secara teratur memberikan persembahan kepada mereka, mereka akan bisa marah dan kemudian akan membuat kita mengalami kesulitan. So if you want to do the red sur, better you ask some very powerful lama, like if Kamala Rinpoche or Semola are visiting, they can do for you, then that's good to participate like that once or twice. And you need to be very careful because in Indonesia, there's so many Naga. So if you do the red sur at the place where the Nagas are, the Nagas will be very upset and make a lot of problems. So you need to be very careful also which place you do the red sur at. Dan jika kita ingin melakukan red sur atau sur merah, kita harus memanggil lama yang memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang cukup atau memiliki kekuatan seperti misalnya Kamala Rinpoche atau Simola Saraswati. Jika kita mengundang mereka untuk hadir, beliau ini bisa mempersembahkan sur merah untuk kita. Dan juga kita perlu berhati-hati tempat di mana kita melakukan sur merah ini, karena seperti di Indonesia itu adalah tempat di mana ada begitu banyak naga yang tinggal di negara kita, dan jika kita melakukan upacara sur merah ini di sembarang tempat, maka akan mengganggu para naga tersebut dan akan membuat kesulitan bagi kita. Jadi kita harus berhati-hati di dalam memilih tempat di mana kita akan mempersembahkan sur merah tersebut. So if you want to do offering for Naga offering is very similar to Sur offering because Naga also require the vegetarian offerings. But we need to look in the special calendar, and we can only make the offerings to the Nagas on special days. Dan seperti juga sur, persembahan bagi naga juga membutuhkan atau mewajibkan persembahan yang sifatnya vegetarian, jadi tidak mengandung binatang apapun, dan harus dilakukan pada hari naga atau hari khusus yang dimaksudkan untuk memberikan persembahan kepada para naga. So Naga offering is a whole different subject, so maybe one day we'll talk about that separately. Dan persembahan untuk naga ini merupakan satu subjek yang sulit dan mungkin lain waktu kita akan dapat menjelaskan lebih lanjut. So today we're going to talk about the Vajrayana and how to practice in the Vajrayana. What is the basis of the Vajrayana practice? Dan malam ini kita akan menjelaskan mengenai Vajrayana. Jadi bagaimana basis atau landasan atau dasar dari praktik Vajrayana. So first we're going to review just 5 minutes about the practice of Shamata from Theravada and then from Mahayana. Dan sebelumnya kita akan melakukan review kepada praktik Samatha di dalam tradisi Theravada maupun Mahayana. So it's not just enough to understand how to do these practices intellectually. We need to actually do them until our mind can easily settle in that condition. Dan untuk memahami praktik Samatha maupun di dalam tradisi Theravada maupun Mahayana tidak
hanya membutuhkan pemahaman secara intelektual, tetapi kita harus melakukan praktiknya sehingga apa yang terkandung di dalam praktik shamatha tersebut menembus ke dalam batin kita. So we talked about this last time, and we were laughing yesterday. So, you know, it's like going to the first grade. In the first grade, you start to learn 1 and 1 is 2. 2 times 2 is 4. Ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi mungkin kita akan tertawa. Jadi ini seperti kita kembali ke kelas 1 SD di mana kita belajar 1 tambah 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4. But if we're practicing for 5 years, 10 years, you know, then if we're practicing for 10 years and we're still at the same place, this is like again and again being in the first grade, repeating. Dan jika kita sudah melakukan praktik selama 10 tahun, tetapi kita tetap saja di dalam level yang sama seperti kelas 1 SD, maka sama seperti kita tetap berada di kelas 1 SD selama 10 tahun. Then if someone visits the class, they will be very surprised. They will say, oh, now this first grader, the student is bigger than the teacher. Dan kemudian gurunya yang mengajar kita yang masuk ke kelas 1 SD itu kaget karena murid-muridnya bahkan lebih tua dari gurunya sendiri. Because they keep repeating and repeating. So we don't want to be like that. Ya, jadi kita tidak mau menjadi seperti itu ya, terus-menerus mengulang-ulang terus. We know we need to learn how to do these root practice, foundational practices, and then move ahead in our class. Ya, jadi kita perlu mengetahui dan mempraktikkan praktik akar atau praktik dasar dari latihan ini, kemudian maju ke dalam latihan berikutnya. And, you know, once you learn how to do these practices correctly, then it's good. You can show other people as well. Dan jika kita sudah melakukannya dengan baik, maka kita juga dapat memperlihatkannya juga kepada orang lain. So, let's sit up nice and straight. Make yourself very, very comfortable. Kita duduk dengan posisi yang tegak dan nyaman. Have your spine quite straight. Biarkan tulang punggung kita tegak. Your shoulders open, your chest slightly open, and your chin slightly tucked in. Dan pundak kita terbuka, dada kita terbuka, dan dagu kita agak sedikit masuk ke dalam. If you can sit cross-legged or even in Vajra position, that's the best, but it's not necessary. If not, just sit in a chair. Jika kita mampu duduk di dalam posisi Vajrasana itu sangat baik, tetapi jika tidak mampu, kita duduk di kursi pun tidak apa-apa. That's not the most important point. Most important is that your spine is straight. Jadi duduk dalam posisi Vajra itu bukan sesuatu yang sangat penting. Yang sangat paling penting adalah tulang punggung kita harus tegak. And the other most important point is that you're relaxed, comfortable. Dan satu poin yang penting lagi yaitu bahwa kita harus rileks dan nyaman. So slowly through your nose, take a deep breath in very slowly. Dan pelan-pelan kita tarik nafas secara perlahan, tarik nafas masuk. Now feel all your tension and worry in your body and your mind, you just release. Dan kita rasakan bahwa semua tekanan di dalam tubuh maupun di dalam pikiran kita terlepas. And breathe out through the mouth. Leave your mouth slightly open.
Dan mulut kita sedikit terbuka. Now feel. 5 minutes we're going to do the Theravada meditation. Just Dan 5 menit kita feel like all your plans, your hopes, your preparations are all worthless. You just let them fall out of your mind. They're all going to come to nothing. No use. yang kita selama 5 menit kita duduk di dalam posisi meditasi ini di dalam pandangan Theravada, dan kita bayangkan, kita pikirkan bahwa semua hal yang telah kita rencanakan, semua apa yang kita siapkan selama ini, semuanya sebetulnya adalah sia-sia. Take one more breath in through the nose, very slowly, very gently. Satu kali lagi kita tarik nafas dalam, sangat lembut dan perlahan. You can adjust your posture if you want to make yourself very comfortable. Dan kita dapat menyesuaikan postur kita supaya kita merasa lebih nyaman. Now don't move, be completely still, and try to keep your eyes also very still, as we were talking about before. Very important, your eyes are
completely relaxed and still. Dan kita biarkan tubuh kita sepenuhnya tenang, dan terutama mata kita sepenuhnya tenang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Now breathe out all your tensions and let your mind just rest, silent. Feel everything I've done in this life is a complete waste. Dan kita tidak perlu bergerak, kita merelakskan pikiran kita, dan kita pikirkan bahwa semuanya itu sepenuhnya sia-sia. So this practice, which is the foundation of the Theravada practice, is renounced mind. And if we can have renounced mind, that's the necessary base for any kind of Dharma practice. It means that usually our mind here in the world, in samsara, we're like alcoholic, you know, where our mind is crazy. We're always thinking we're going to do this, we're going to do that, we're going to have this program or have this work, and then everything will be better and fixed and whatnot. But actually, samsara we can never fix. It's impossible to fix samsara. So if we just give up all these kind of hopes and anticipations right from the beginning, then the mind will become naturally sober, steady. Jadi apa yang telah kita lakukan tersebut adalah basis atau landasan dari tradisi atau latihan Theravada, di mana kita memiliki pikiran yang melepaskan diri dari samsara.
Jadi di sini dikatakan bahwa pikiran kita itu selalu seperti pikiran yang gila, yang terus-menerus berpikir, terus-menerus ingin melakukan ini, melakukan itu, ingin memperbaiki itu, ingin lebih baik dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita tidak akan pernah bisa memperbaiki samsara. Jadi samsara ini sangat mustahil untuk kita perbaiki. Sehingga jika kita meletakkan semua pikiran-pikiran ini sejak pada awal mulanya, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang. So if we can do this kind of practice in the presence of some really completely great Lama like Holiness Jadu Rinpoche or Dujum Rinpoche, then automatically for some people, that's just enough. Their mind, they will completely let go of everything, and they can immediately have some perception of Dzogchen even. Dan jika kita melakukan praktik ini di hadapan guru-guru agung seperti contohnya Chatra Rinpoche ataupun Dujum Rinpoche, maka seketika pikiran kita itu akan masuk ke dalam Dzogchen. Because the great perfection depends upon the teacher. It's not depending upon the particular practice. Karena kesempurnaan agung atau Dzogchen ini tergantung daripada guru, bukan tergantung dari praktik atau latihan. So if Jadu Rinpoche or Dujum Rinpoche, even they teach some Theravada practice, the students can immediately have some understanding of Dzogchen from that. Jadi seperti Chatra Rinpoche atau Dujum Rinpoche, sekalipun mereka memberikan pelatihan atau pelajaran tentang pelatihan Theravada, tetapi bagi para muridnya, mereka akan dapat segera merealisasi atau memahami tentang Dzogchen. But even if some other teachers say they're teaching Dzogchen, and then they read from the book, still it won't be Dzogchen. Dan bahkan jika guru lain mengajarkan Dzogchen, tetapi mereka mengajar berdasarkan buku atau apa yang mereka baca dari buku, itu pun bukan Dzogchen sebetulnya. Because Dzogchen is not dependent on reading something from the book. Dzogchen is dependent on the teacher having some direct experience. Karena Dzogchen itu tidak tergantung dari apa yang kita baca di dalam buku, tetapi Dzogchen itu berdasarkan apa yang dialami secara langsung oleh guru tersebut. Okay, so now that our mind is very stable, steady, and relaxed, and we've gotten rid of all the worries and troubles and crazy ideas in our mind, now we're going to do some Mahayana practice. Ya, setelah pikiran kita sekarang lebih tenang dan kita dapat meletakkan segala kekhawatiran dan pikiran-pikiran gila kita akan dapat segera memasuki pelatihan atau praktik Mahayana. So we need to do our practice in a progressive manner. It means before we can do algebra, we need to do multiplication and division. Ya, jadi kita perlu melakukan praktik secara progresif, yang artinya seperti sebelum kita dapat menyelesaikan soal-soal aljabar, kita perlu memahami perkalian dan pembagian ataupun tambah-tambahan. So before we go to the 7th or 8th class, we need to do the 1st and 2nd class. Ya, sebelum kita naik ke kelas 7, kita perlu selesai naik kelas dulu dari kelas 1 dan kelas 2. So now feel so the basis of the Mahayana is on the relative sense, the 4 Brahma Viharas.
and on the absolute sense is emptiness. Ya, di dalam praktik Mahayana, rasa yang relatif itu adalah tentang keempat Brahma Wihara, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksha. Dan yang ultimate atau yang tertinggi adalah bodhicitta. So, take a deep breath in, sit up nice and straight again, relax, and then in your heart, develop a genuine feeling of loving kindness or joy or compassion or peace, equanimity, contentment. Ya, dan kita kemudian menarik nafas dalam, kita rilekskan diri kita, dan kemudian di dalam hati kita membangkitkan keempat Brahma Wihara, membangkitkan cinta kasih, ulas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Some people it's easier to develop joy, some people it's easier to develop love and kindness, whatever of those 4, 5, 6 qualities are easiest for you. Start with the one that's easiest. Ada beberapa orang yang lebih mudah membangkitkan cinta kasih, ada yang lebih mudah membangkitkan sukacita atau mudita cita. Jadi kita memilih objek mana yang paling mudah untuk kita bangkitkan. Feel that you're completely open, transparent, and this quality is just available for everyone in the room, everyone in the house, everyone in the whole city, everyone in the whole area. Ya, dan kita bangkitkan pikiran kita yang terbuka dan transparan. Kita terbuka kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, yang ada di ruangan kita, yang ada di sekitar rumah kita. So if it's easy for you, that's good. If it's difficult, think about some time when you had that very genuine, strong, fresh kind of feeling in your mind. When you were with your grandmother or with some good friends, or when you're with your children or with your pets, and then just have that same feeling, recreate that same genuine feeling again. Jika ada di antara kita yang mungkin mudah untuk membangkitkannya, itu baik sekali. Tetapi jika kita mengalami kesulitan, maka kita bisa memilih untuk mengikat waktu-waktu di mana kita dapat membangkitkan perasaan cinta kasih, ulas asih, sukacita, dan keseimbangan batin ini dalam cara yang lebih mudah dan segar. Seperti misalnya kita mungkin ketika kita bersama dengan nenek kita, atau ketika kita bersama dengan binatang piaraan kita merasakan lebih mudah untuk mencintai, dan kita menciptakan kembali momen tersebut. So we need to sit like this with no other thoughts in our mind, just loving kindness, just joy and happiness, just peace and comfort. Dan kita duduk dengan seperti ini, jadi kita memenuhi pikiran kita hanya dengan cinta kasih, ulas asih, sukacita, kedamaian, dan keseimbangan batin. Completely open. So take a deep breath in and just rest like that, very comfortably. Kita duduk dengan kita hirup nafas dalam dan duduk dengan rileks, dengan pikiran yang rileks dan dipenuhi dengan perasaan ini.
Take another breath in. And now, again, adjust so you're very comfortable and Kita relax. nafas masuk kembali dan kita rasakan tubuh kita menjadi semakin nyaman dan rileks. Feel like this pure consciousness of love, joy, compassion is just shining out from your heart center. Biarkan kesadaran kita yang murni, yang penuh dengan cinta kasih dan welas asih bersinar. Breathe in. Kita nafas masuk.
So it's very important when we do this practice to be very still as possible. Dan sangat penting bagi kita untuk dalam melakukan praktik ini kita sepenuhnya tenang. So you don't want to be still in the way like you're feeling you're frozen. You're not allowed to move. No, you want to be feeling still just like you feel in the morning when you wake up and maybe it's cool outside and you have a nice blanket or comforter on and you wake up, you're so comfortable, you don't want to move at all. That's how we want to feel still. Ya, kita perlu merasa tenang seperti pada saat kita bangun di pagi hari, di mana kita terbangun kemudian melihat di sekitar kita seperti tertutup dengan salju yang sangat tenang dan sangat damai, dan kita bangun dalam kondisi yang sangat menyenangkan, yang sangat nyaman dan tenang seperti itu. Absolutely. So comfortable, we don't have the slightest impulse to move. Dan kita tidak memiliki impulsif atau keinginan untuk bergerak. So when we're still in that way, our body is still and our mind is still. We feel so comfortable. Mind doesn't want to do anything, doesn't want to think about other things. No problems, no worries, just rest. Jika kita merasa nyaman, maka batin kita pun akan merasa tenang dan kita tidak ingin melakukan apapun yang lain. Kita hanya ingin menikmati ketenangan dan kenyamanan itu. Kita ingin berada di dalam kondisi yang rileks tersebut. So if we're developing Vajrayana, Vajrayana is like a special condition of Mahayana practice. Ya, dan jika kita berbicara tentang Vajrayana, Vajrayana ini merupakan sebuah kondisi yang istimewa dari Mahayana. So remember, we talked before, the Theravada is path of renunciation, renounce mind. Theravada Ya, is kita about giving up all the negativity. Ya, jadi Theravada itu berbicara tentang renunciation atau berbicara tentang melepaskan diri dari samsara, dan kita di dalam akar dari tradisi Theravada adalah meninggalkan semua hal yang bersangkutan dengan samsara atau meninggalkan hal yang menimbulkan penderitaan. And Mahayana is about applying antidotes. It means applying, substituting positivity for negativity. If we have some negative qualities of mind, we apply the positive Mahayana qualities of mind and substitute. Dan di dalam tradisi Mahayana itu pokok pikirannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan antidot atau obat dari pikiran negatif kita. Jadi kita mengganti pikiran kita dari pikiran yang negatif ke dalam pikiran yang positif. So Vajrayana is an extension of the Mahayana, but in the Vajrayana we have many special techniques, special methods for making the practice in the Mahayana go way, way more quickly. Dan Vajrayana itu sebetulnya adalah
kelanjutan atau perpanjangan dari Mahayana, di mana di dalam Vajrayana itu memiliki praktik-praktik khusus atau metode-metode khusus yang dapat mempercepat apa yang dilakukan oleh tradisi Mahayana. So some people explain Vajrayana as an extension of the, explain the great perfection as an extension of the Vajrayana. Dan beberapa orang menjelaskan bahwa Dzogchen itu adalah kepanjangan dari Vajrayana. But other people explain, we can see from the explanation that actually the method of the great perfection and essence Mahamudra is very different than the method of the Vajrayana. Tetapi beberapa orang lain menjelaskan bahwa praktik dari Dzogchen atau kesempurnaan agung dan Mahamudra itu berbeda dengan praktik Vajrayana. And then again, some people like Longchenpa and some of the other famous masters in the past, they use the outlook, the view of great perfection, and then they can go back and talk about Vajrayana. Dan beberapa orang seperti Longchenpa misalnya, beliau dapat berbicara mengenai Vajrayana di dalam pandangan atau perspektif kesempurnaan agung atau Dzogchen. But that's a little different, so we're not going to be talking about that today. We're just going to talk about the general Vajrayana. Tapi kita tidak akan membicarakan hal ini lebih detail, kita akan membicarakan secara umum mengenai Vajrayana. So, in order, just to review, in order to enter the Theravada, we need renounced mind. Jadi kita mereview lagi bahwa kita perlu memasuki melalui basis Theravada, yaitu memiliki pikiran yang melepaskan diri dari samsara. In order to enter the Mahayana, we need the bodhicitta. Dan untuk memasuki jalur Mahayana, kita perlu membangkitkan bodhicitta. So, in order to enter the Vajrayana, we need what is called pure perception. Dan untuk memasuki jalur Vajrayana, kita perlu memiliki apa yang disebut sebagai persepsi murni. So, how can we develop pure perception? What is that? Dan bagaimana kita dapat membangkitkan persepsi yang murni? Pure perception means that when we look out into the world, everything that we see no fault. We see what? No faults. Oh, no faults. Yeah. Faults. Ya, jadi apa yang disebut sebagai persepsi murni, yaitu ketika kita melihat keluar ke arah dunia, kita melihat bahwa sebetulnya di dalam dunia ini tidak ada kesalahan apapun. So that's not so easy to do. Dan itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Because automatically like and dislike, judgments, all kinds of ideas will come into our minds, all kinds of feelings. Dan itu tidak mudah dilakukan karena secara otomatis pikiran kita tentang suka dan tidak suka dan semua penghakiman atau penilaian itu selalu akan muncul di dalam pikiran kita. So, to begin in the Vajrayana, where do we start? We have to start with a teacher. Dan di dalam Vajrayana, di mana kita harus memulai? Kita harus memulainya pertama dari guru. So, guru is, special meaning. Guru is different than just the ordinary
monk or nun or teacher in Mahayana or Theravada. Dan yang disebut sebagai guru itu berbeda dengan apa yang dipahami sebagai pengajar atau guru di dalam tradisi Mahayana maupun Theravada. So, what is the guru supposed to be showing us? Apa yang harus ditunjukkan oleh guru kepada kita? Why do we need a guru? Dan mengapa kita membutuhkan guru? Because it's like going to, Mount Everest. If we go to Mount Everest, we need a guide. Ya, sama seperti kita ketika pergi ke Gunung Everest, kita perlu pemandu untuk dapat mendaki Gunung Everest. Yeah, so, go to Mount Everest, there are different kinds of guides also, right? So there's the very, very famous guide like Edmund Hillary or someone, that's also the leader of the expedition and the guide, everything. And then there's the guide like an ordinary Sherpa, maybe they've been to the top once or twice. Some famous Sherpa have been to the top 15 times. Ya, dan ada beberapa jenis pemandu seperti pemandu terkenal yang dikenal sebagai Edmund Hillary yang biasa memandu orang-orang yang ingin pergi mendaki Gunung Everest, atau juga seperti pemandu biasa yang mungkin sekali dua kali pernah mendaki Gunung Everest, dan bahkan ada pemandu yang bisa belasan kali pergi ke Gunung Everest. But there are also many Sherpas that never been to the top. They just been halfway. Right? Dan ada juga jenis pemandu yang tidak pernah pergi ke puncak Gunung Everest, hanya berkeliling-keliling saja. So it's very, very important who we choose to be the guide. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memilih pemandu. If we just want to go for a trek, doesn't matter. We can choose some Sherpa, only, gone up part way. Jika kita hanya ingin jalan-jalan, misalnya ingin trekking aja, kita bisa memilih Sherpa mana saja yang bisa membantu kita untuk pergi melakukan trekking tersebut. But if we want to be sure we get to the top, then we definitely want to go ask one Sherpa to guide us that's already been there 5 times, 3 times, at least. And if we're very lucky, then we can meet some leader like Jata Rinpoche or Dujam Rinpoche or 16th Karmapa, who, not only been to the top, but they can plan the whole trip, plan the whole expedition. Ya, jadi tetapi kalau kita menginginkan untuk dapat sampai ke puncak Gunung Everest, kita perlu memilih pemandu yang sudah 3 kali atau 5 kali pergi ke puncak, ya minimal 3 kali bisa pernah pergi ke puncak Gunung Everest. Atau mungkin jika kita beruntung bisa menemukan pemandu seperti Jata Rinpoche, Dujam Rinpoche, atau Karmapa ke-16, bahkan mereka bukan hanya membimbing kita sampai ke puncak, bahkan mereka bisa merencanakan seluruh perjalanan kita untuk sampai ke puncak. So Theravada and Mahayana are like going to the gym, becoming fit, going for the workout, We can go to a different gym, go for 1 year to this gym, go for 1 year to that trainer, do the exercise with this class sometimes, exercise with that class sometimes, and slowly we will become fit. Ya, sama seperti misalnya dalam tradisi Theravada dan Mahayana, kita sama seperti pergi ke gym atau ke tempat pusat-pusat kebugaran. Kita bisa mencoba gym yang satu dan gym yang lain. Kita bisa mencoba trainer satu, trainer yang lain, dan kita sedikit demi sedikit bisa menjadi lebih sehat, lebih fitness. We can also buy some books, read the book,
buy some equipment and work out at home or run by ourselves, this or that, or watch on the TV sometimes, and then we can become very healthy and fit. Dan kita juga bisa beli beberapa buku, kemudian kita juga bisa beli peralatan fitness sendiri, kita bisa melakukannya di rumah, kemudian kita juga bisa nonton TV untuk melihat bagaimana caranya memakai alat-alat tersebut sehingga kita bisa menjadi bugar sendiri. This is like Theravada and Mahayana, right? We can do some yoga, we can do some Pilates, we can do some weightlifting, we can do some running, we can do anything we want here, there, no problem. And then slowly, slowly we will become fit. Ya, sama seperti itu juga di dalam Theravada dan Mahayana. Kita bisa sekali-sekali melakukan yoga, melakukan pilates, melakukan apapun latihan yang kemudian membuat kita menjadi lebih bugar. We go so many places and do so many different things, doesn't matter. All good. Dan kita mengetahui begitu banyak hal dan itu tidak jadi masalah, semuanya bagus. But even if we're very, very fit, maybe we can run in the marathon in Jakarta, or we can do the triathlon, or even things like that, we're still not going to be able to go to the top of Mount Everest without a guide. Dan bahkan jika sekalipun kita mempunyai tubuh yang sangat sehat, yang sangat fit, sehingga kita bisa lari mungkin dari Jakarta ke Amerika, tapi kalau kita tidak akan pernah bisa mendaki Gunung Everest tanpa seorang pemandu. So nobody ever climbed Mount Everest without guide or help. Tidak seorang pun bisa mendaki Gunung Everest tanpa bantuan seorang pemandu. Even the famous, very famous German man, Reinhold Messner, he climbed all the high peaks in the Himalayas by himself. But, you know, first he had to go there with these Sherpa and famous people, and they're showing him, well, this is a path like this. You can see here and here and here. So be careful at that place, and it's like this and that. So, you know, he didn't have the guide when he was walking there by himself, but definitely he spent so many days before looking at bahkan seperti seorang pendaki gunung yang sangat terkenal dari Jerman yang katanya sudah berkali-kali mendaki gunung-gunung di Himalaya. Pada saat pertama kali ia melakukan pendakian, ia dibantu oleh seorang Sherpa atau seorang pemandu dan juga ditemani seorang pemandu yang terkenal sehingga dapat mengetahui tempat-tempat yang harus ia lalui. So just like nobody is going to climb Mount Everest without a guide, you know, if the first time, if they're doing it the third or fourth time, okay, they can do by themselves. But first time, they cannot climb without a guide. In the same way, we cannot practice Vajrayana without a guru. Ya, sama seperti itu juga tidak ada seorang pun yang pada saat pertama kali pergi berkunjung ke Gunung Everest tidak membutuhkan pemandu. Jadi sama seperti itu juga dalam tradisi Vajrayana, tidak seorang pun bisa melakukan praktik Vajrayana tanpa seorang guru. So in the same way, the Sherpa will, or the guide will tie a rope around his waist and then tie a rope around you. And then if you're falling or having a problem, he can save you or help you. In the same way, you need a connection with that guru. Dan sama seperti itu juga jika kita sedang mendaki gunung, kemudian Sherpa itu akan mengikatkan talinya ke dirinya dan juga mengikatkan talinya ke kita supaya kita tidak terjatuh. Semakin juga itu guru kita perlu memiliki koneksi dengan mereka. So if you fall, the guru can save you.
Dan jika kita jatuh, maka gurunya akan dapat menyelamatkan kita. So it means you're completely connected with the guru. Artinya kita harus sepenuhnya terhubung dengan guru. So that connection in the Vajrayana is not a rope. That rope is called initiation, Wang. Dan yang menghubungkan kita di dalam tradisi Vajrayana itu bukan tali tambang, melainkan inisiasi. So just like we cannot climb up Mount Everest without the rope, then we cannot practice the Vajrayana without initiation. Dan sama seperti itu juga kita tidak dapat mendaki Gunung Everest tanpa bantuan tali tambang, demikian juga kita tidak dapat melakukan praktik Vajrayana tanpa inisiasi atau abhisheka. So that's 100% clear, right? Ya, jadi ini sangat 100% jelas kan. So another person was talking about it this way. They said, if you want to drive in some very city that you never visited before, new city, then you need the GPS. Ya, sama seperti itu jika kita mengendarai mobil dan kemudian kita pergi ke kota yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, kita pasti butuh bantuan GPS. So, if we're driving and we don't know where we're going, we just know the address, then the GPS will tell us, turn here, turn left, now go straight, now turn right in 100 yards, 100 meters. Ya, jadi jika kita mengendarai mobil dan tidak tahu hanya tahu alamatnya saja, maka si GPS itu akan mengarahkan belok ke kanan, belok ke kiri, lurus dan sebagainya. If we don't have a GPS, we will not know how to arrive at the place we want to visit. Dan kalau kita nggak punya GPS, kita tidak akan mungkin sampai ke tempat di mana yang ingin kita tuju. So the one man, he was saying, it's not a GPS, it's a guru positioning system. Ya, jadi sebetulnya ini bukan tentang GPS, tetapi tentang posisi dari guru. So, very important. Now, in order to follow this, we need to have a complete confidence in what the guide is telling us, what the guru is telling us. Dan untuk memenuhi hal tersebut, kita perlu memiliki keyakinan yang sepenuhnya, yang utuh kepada guru tersebut, kepada apa yang diinstruksikan oleh guru tersebut. So you don't need many gurus. Dan kita tidak perlu banyak guru. How many gurus do you need to get to the top of Mount Everest? How many guides do you need? Ada berapa banyak guru yang kita butuhkan untuk sampai ke puncak Gunung Everest? Ada berapa banyak pemandu yang kita butuhkan untuk bisa sampai ke puncak Gunung Everest? Really, you only need one, right? One. Ya, umumnya kita membutuhkan hanya satu. But you have to have complete confidence and trust. Dan jadi kita perlu memiliki keyakinan seutuhnya kepada beliau, kepada guru. If you don't have complete trust in the guru, you're going up on Mount Everest, you make one wrong turn, you will fall off the cliff and die. Dan jika kita tidak memiliki keyakinan yang penuh kepada guru, maka seperti seolah-olah kita mau mencoba untuk naik ke Gunung Everest, kemudian kita tidak percaya dengan pemandu kita, dan akhirnya kita terjatuh ke jurang dan mati. So it's no joke. And the higher up you go, the more dangerous it is. Dan ini bukan main-main, jadi semakin tinggi kita naik, semakin berbahaya untuk kita. Maybe if you take a fall
down at the lower part, you just roll down on the glacier and the snow. But if you fall off the upper part, for sure you die. Jika kita jatuh mungkin dari tempat yang tidak terlalu tinggi, misalnya kita mungkin hanya terjatuh di salju bergulung-gulung dan kita bisa mencoba untuk bangkit kembali. Tetapi jika kita jatuh dari tempat tinggi, kita yakin bahwa pasti kita akan mati. So Jata Rinpoche always would say, the higher the path, the more dangerous it is. Jata Rinpoche mengatakan, semakin tinggi jalur yang kita tembus, semakin berbahaya untuk kita. So Vajrayana is the very high path. Dan Vajrayana itu ada sebuah jalur yang sangat tinggi. And Dzogpa Chenpo is the extremely high path. Dan Dzogpa Chenpo atau Dzogchen itu sangat-sangat tinggi, teramat sangat tinggi. So we have to recognize there's some danger there as well as some opportunity. Jadi kita perlu memikirkan, memperhitungkan bahaya di situ sekaligus kesempatan yang bisa kita miliki. So same like if you're doing some business, if you're wanting to make huge profit, there's also danger of very big loss. Sama juga kita jika menjalankan sebuah bisnis, jika kita menginginkan keuntungan yang sangat besar, kita juga menghadapi risiko kerugian yang sangat besar juga. So if we're doing some business and just having a restaurant or a shop or something like this, then we're not going to become the millionaire easily, but also we will not lose all our money. Ya, jadi misalnya kita mempunyai bisnis seperti restoran kecil maupun toko, misalnya kita mungkin tidak akan bisa menjadi miliuner, tetapi kita juga tidak akan kehilangan mengalami kerugian yang sangat besar. But if we're doing some trading business, if we're buying the shares in the stock market, things like this, commodity market, then we can make enormous profit. But we can lose every penny if we're not careful. Ya, tetapi kita jika menjalankan bisnis seperti di dalam trading atau di pasar saham, jika kita bisa mendapatkan keuntungan yang teramat sangat besar, tetapi juga kita akan kehilangan seluruh uang kita. So Vajrayana is like that. Dan Vajrayana itu seperti itu. So in Vajrayana we have 6 levels of the Vajrayana. Kita memiliki 6 level di dalam Vajrayana. So, and the 6th level is sometimes said to be great perfection. Ya, dan level yang ke-6 seringkali dianggap sebagai Dzogpa Chenpo atau kesempurnaan agung. But anyway, the other 5 levels are much more like each other. Their development of and building on each other. Dzogchen is really a different kind of approach. Tetapi sebetulnya masing-masing level itu satu sama lain saling berhubungan. Sementara Dzogchen itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda pendekatannya. So generally in the Vajrayana, we have the 3 lower yogas. Secara umum di dalam Vajrayana kita memiliki yoga yang lebih rendah. And we have the 2 upper yogas. Dan memiliki 2 yoga yang lebih tinggi. So the 3 lower yogas, we need to develop shamatha very, very carefully. Dan di dalam 3 yoga yang pertama, 3 yoga yang lebih rendah, kita perlu membangkitkan shamata secara hati-hati, secara teliti. So the first of the lower yogas is the Kriya Yoga.
Yang pertama adalah Kriya Yoga. That's where we visualize the deity in front of us or above our heads, separate from us. Dan di dalam Kriya Yoga kita memvisualisasikan Istadewata itu biasanya di hadapan kita atau di atas kepala kita. So that's more like a development of practice from Mahayana. In Mahayana also we have many deity practice. We can practice bodhisattvas like Chenrezig or Tara, or Buddha like Amitabha Buddha or Vajrasattva or Ashkabhaya, other Buddha practices. For those, we don't need initiation. We can just read the sutras and the books and practice by ourselves. If we have initiation, it's good, but that's different, not necessary for Mahayana. Ya, jadi Kriya Yoga ini merupakan semacam perpanjangan dari praktik Mahayana, karena di dalam praktik Mahayana sendiri ada begitu banyak Istadewata seperti misalnya Avalokiteshvara, kemudian Buddha Aksobhya dan beberapa deity atau Istadewata yang lain. Dan di dalam praktik Vajrayana itu di dalam praktik Mahayana tidak dibutuhkan abhisheka atau inisiasi. And then so that's the first level of Vajrayana practice, where we practice like that. So even that is a special method compared with Mahayana. So even for the Kriya Yoga practice, we need initiation. Dan Kriya Yoga ini merupakan suatu praktik yang awal atau level pertama dari praktik Vajrayana. Dan tetapi sekalipun demikian, ia merupakan satu praktik yang lebih istimewa dari praktik Mahayana biasa karena dibutuhkan abhisheka atau inisiasi. So the next level in Vajrayana is the Upayoga practice. So in Upayoga, we not only visualize the deity in front of us or above us, but we also visualize ourselves as the deity. Dan di level yang kedua dari Vajrayana adalah Upayoga, di mana di dalam Upayoga kita tidak hanya memvisualisasikan Istadewata di hadapan kita atau di atas kepala kita, tapi kita memvisualisasikan diri kita sendiri sebagai Istadewata. So, and the next level is the Yoga Tantra practice. So in Yoga Tantra, we don't have a deity in front of us. It's just that we feel that at the beginning of the practice, we dissolve into emptiness, and then out of emptiness, where we used to be, our consciousness, pure consciousness arises as the deity. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah Yoga Tantra. Di dalam Yoga Tantra itu kita tidak ada deity atau Istadewata yang divisualisasikan di situ. Tapi pada saat pertama kita melakukannya, kita merasakan bahwa pada awalnya semuanya adalah kekosongan. Kemudian dari kekosongan tersebut, kesadaran kita muncul sebagai Istadewata. So sometimes people say we visualize ourselves as the deity. But that's not really correct, right? There's no me, there's no we there. First, the we, the me, the sense of ego has to dissolve. After it's dissolved, then deity can appear, arise. Jadi sebetulnya kita sering mengatakan bahwa kita memvisualisasikan diri kita sebagai Istadewata. Tetapi ini tidak sepenuhnya benar karena sebetulnya kita harus melarutkan dulu rasa aku atau kita yang ada ini sekarang. Jadi setelah rasa dari aku ini lenyap atau larut, kemudian baru muncullah Istadewata tersebut. We're not thinking me, I, John, I am the deity. No. Atau juga kita tidak berpikir bahwa saya adalah Istadewata, tidak seperti itu juga. Okay, so then the two higher yoga practices, two higher Vajrayana practices, generally in the Nyingma tradition,
they're called the Mahayoga and Anu Yoga. Dan dua level dari Vajrayana yang lebih tinggi yang biasanya di dalam tradisi Nyingma disebut sebagai Mahayoga dan Anu Yoga. In the new traditions, like in the Kagyu or the Sakya or the Gelug traditions, they're called the Father Tantras and the Mother Tantras. Dan di dalam tradisi Sharma atau tradisi Sarma atau tradisi yang baru, seperti dalam tradisi Kagyu, Gelug ataupun Sakya, biasa disebut sebagai Tantra Ayah dan Tantra Ibu. So in the Father Tantra, in the Mahayoga, we not only see ourselves, as the deity, we meditate that we have dissolved and in our place is sitting the deity, but we're at the center of what we call a whole mandala. So mandala just means the whole universe. Please repeat. Not only see as a deity. Yeah, we don't only see ourselves as the deity, but we see ourselves as sitting at the center of a whole pure universe, right? Whole world. Jadi di dalam Father Tantra atau Tantra Ayah itu kita tidak hanya melihat diri kita sebagai Istadewata itu sendiri, tetapi kita juga melihat tempat di mana kita berdiri saat ini itu adalah mandala dari deity atau Istadewata tersebut atau tanah suci dari Istadewata tersebut. Jadi seluruh alam semesta ini adalah mandala dari Istadewata tersebut. So what does mandala mean? It just means every appearance we can see, no matter how far away or how close, is part of our unified consciousness. Jadi apa yang disebut sebagai mandala itu adalah semua yang nampak dari yang dapat kita lihat, baik yang dekat maupun yang jauh, itu adalah mandala. So in order to do that practice, we have to develop a very high degree of shamatha. Dan untuk dapat melakukan praktik ini, kita membutuhkan shamata, praktik shamata yang dalam level yang sangat tinggi. Because we not only have to visualize ourselves as the deity, but we have to see every appearance, every phenomena in the whole world as part of this mandala of the deity. Karena untuk melakukan praktik ini, kita tidak hanya melihat diri kita sendiri sebagai Istadewa, tetapi kita harus melihat seluruh fenomena ini adalah bagian dari mandala Istadewa tersebut. But if we can do this kind of practice correctly, then, our result can be much, much, much quicker. Dan jika kita dapat melakukan praktik ini dengan tepat, maka hasil yang akan kita capai juga akan sangat cepat. So remember, in the Theravada, maybe it can even take 100 kalpas to become enlightened, right? Dan kita ingat, in the Mahayana, maybe only 3 kalpas. Ya, seperti yang kita ingat di dalam pelajaran sebelumnya, bahwa jika kita memakai praktik dari Theravada, kita mungkin membutuhkan ratusan kalpa untuk dapat mencapai pencerahan. Tetapi jika kita melakukan praktik dari Mahayana, kita dapat membutuhkan 3 kalpa untuk mencapai pencerahan. But a kalpa is like millions and tens of millions of years. Tetapi kalpa itu bisa diibaratkan sebagai berjuta-juta tahun banyaknya, atau bermiliar-miliar tahun. But if we practice the Kriya Yoga Tantra, even in 16 or 20 lifetimes, we can become completely enlightened.
16 or 20. 20. Oh, 20. tapi ya, jadi jika misalnya kita melakukan praktik dari Kriya Yoga, kita mungkin membutuhkan 16 sampai 20 kali kehidupan untuk mencapai pencerahan. And if we practice the Upa Yoga Tantras, maybe 8 or 9. Dan jika kita melakukan Upa Yoga Tantra, maka kita membutuhkan 8 atau 9 kali kehidupan untuk mencapai pencerahan. And if we practice the Yoga Tantras, more quickly. Dan jika kita melakukan Yoga Tantra, kita akan lebih cepat lagi. And if we practice the Maha Yoga Tantras, even more quickly. Maybe even 3 or 5 lifetimes. Dan jika kita melakukan Maha Yoga Tantra, bahkan lebih cepat lagi, mungkin dalam 3 atau 5 kali kehidupan saja. And if we practice the Anu Yoga Tantras, even more quickly. Dan kita jika melakukan Anu Yoga Tantra, bahkan lebih cepat lagi. But as Jada Rinpoche was telling, the higher we go on the mountain, the more dangerous the path. Ya, tetapi Jada Rinpoche mengatakan semakin tinggi kita mendaki gunung, semakin berbahaya untuk kita. So if we're not completely prepared and we don't have a perfect guide, then, we can meet with disaster. Dan jika kita tidak memiliki persiapan yang lengkap atau mungkin persiapan pembimbing yang sempurna, maka kita akan justru mendapatkan bencana. So it tells in all the books, be very careful, when you find the perfect guide. If you think you found the good guide, don't just rush to become connected with that person. First, listen to some teaching, watch the person, see how they are. Then, if you feel complete confidence, then, take some time, not just a couple days. In all the books, it used to say, take 7-8 years, 6-7-8 years, right? Nowadays, we're very rushing everything. Maybe we don't want to wait 6-7-8 years, but, take some good amount of time, examine the guide. Because if you hook up with the wrong guide, if that guide is not perfect guide, he may go up and take you up on the mountain. And then if he falls, you also will be falling off the mountain with him and die. Ya, jadi seperti yang dikatakan di dalam teks atau di dalam buku-buku, kita jika merasa bahwa kita sudah menemukan seorang pembimbing yang sempurna, jangan terburu-buru untuk mengikatkan diri dengan orang tersebut atau dengan guru tersebut. Tapi kita perlu pertama kali mendengarkan pengajaran dharmanya. Kemudian kita perlu melihat bagaimana kehidupannya. Kemudian setelah itu, jika kita merasa yakin ingin berguru dengan orang tersebut, maka kita perlu mengambil waktu sekitar 6, 7, atau 8 tahun untuk dapat mengenalinya dengan baik. Jadi kita perlu mengambil waktu yang cukup untuk mengenali orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa orang tersebut dapat membimbing kita, seperti diandaikan seandainya kita merasa bahwa orang itu dapat membimbing kita ke puncak gunung, maka kita akan ikut bersama dengan dia ke atas puncak gunung. Tetapi kalau guru tersebut jatuh ke bawah, maka kita pun turut jatuh ke bawah bersama dengan guru tersebut. So don't just follow anybody up the mountain. It's very dangerous. Jadi jangan sekedar mengikuti setiap orang yang naik ke gunung, itu sangat berbahaya. So sometimes Jada Rinpoche would also say, oh, you go and study with so-and-so for now, or you go and see Lama so-and-so or like this. Then you can be sure if he's telling like that, even you're not with him right then every minute, that he's
this other person will not be making any mistake. Oh, sorry, Lama, please repeat. I cannot reach. So What do you sometimes mean? Jadarambaji would tell to people, oh, you go and study with this person, or you go and study with that Lama, or you ask this Lama to teach you that, right? Or he would say, oh, you go and get initiation from Pena Rinpoche, or you go get initiation from Dzogchen Rinpoche, or from Moksha Rinpoche, or from Tugul Teglo, right? Like this. That is because he knows that those people have been also to that place. They're the reliable guide. So they will not be teaching anything wrong, right? Okay. So Ya, jadi seperti he's like the Jadarambaji, he's like the expedition leader. He's like Edmund Hillary, right? So he's not taking each up to the top of the mountain all the time. But he knows, he says, okay, that person will be your guide. That's very good. So, and then you can come and ask him again and again if you have some questions. But he will never send you to someone that's going to take you on the wrong path. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa Chatra Rinpoche meminta murid-muridnya untuk pergi atau belajar kepada lama-lama tertentu atau pergi untuk mendapatkan inisiasi atau abhiseka dari lama-lama tertentu, misalnya dari Chatra Rinpoche, Dzogchen Rinpoche, Tulku Teglu dan sebagainya. Karena orang-orang tersebut yang ditunjuk oleh Chatra Rinpoche ini sangat dapat dipercaya. Jadi Chatra Rinpoche ini seperti seorang pemimpin ekspedisi. Jadi walaupun ia sendiri tidak memimpin ekspedisi tersebut, tetapi ia tahu bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk membantu murid-muridnya ini dapat dipercaya dan mereka telah pernah sampai di puncak gunung yang dituju. Jadi Chatra Rinpoche menunjuk orang-orang ini karena mereka dapat dipercaya, dapat diandalkan. So if we have that complete confidence and trust in the guide, in the guru, then we're going to be perfect. Because then if the guru says, do this, do that, here you have to turn right. Oh, here, put your feet here in this place. Okay, grab this rock. It's safe, you know. Then you're going to be okay. But if the guru says, you know, put your foot here, and you put your foot in a different place, or you're thinking, oh, I don't know, it doesn't look so safe. Oh, I don't think I can do that. Oh, right? If you're having a lot of doubt or thinking, no, I don't think that's right, then, you know, very dangerous. Then you can fall off the mountain easily. Dan jika kita memiliki keyakinan yang penuh, jika kita memiliki keyakinan yang penuh terhadap guru tersebut, maka itu akan sangat sempurna. Tetapi jika kita seperti misalnya seorang pemandu yang membimbing, misalnya kita harus memegang satu batu di sebelah sini atau harus menaruh kaki kita di sebelah sana. Jika kita mengikuti petunjuknya, maka kita akan sampai dengan selamat ke atas gunung. Tetapi jika kita tidak mengikuti petunjuk yang guru kita berikan, misalnya kita disuruh kakinya ditaruh di sebelah mana, tapi kita tidak ikut karena kita merasa, oh saya nggak bisa, oh saya ragu-ragu. Jika kita memiliki banyak keraguan terhadap guru tersebut, maka ini akan sangat berbahaya, akan membawa kita jatuh ke bawah. So pure perception, we need pure perception. If we have pure perception, then whatever the guru tells, we will have no doubt arise in our mind. Jadi kita perlu memiliki persepsi yang murni, sehingga apapun yang dikatakan oleh guru tersebut, kita tidak memiliki keraguan sedikit pun. So to climb Mount Everest, we don't only need the guru, we need to be in a perfect condition, right? If we're weak, if we're the 90 years old, then very difficult to climb Mount Everest, right? If we're weak, if we're sick, we cannot climb Mount Everest. If we haven't been eating the healthy, nutritious food,
and doing exercise, we cannot climb Mount Everest. Dan untuk perlu sampai mendaki ke Gunung Everest itu kita perlu bukan hanya perlu guru atau pemandu, tetapi juga kita perlu kondisi yang sempurna untuk dapat melakukannya. Misalnya kita tidak bisa naik ke gunung tersebut jika kita masih berusia 6 tahun, atau misalnya kita sakit-sakitan, atau mungkin kita perlu memakan makanan yang sangat bergizi, ataupun melatih kita berolahraga, melatih latihan fisik, sehingga kita mempunyai kondisi yang sempurna untuk dapat naik ke puncak gunung. So whether we're strong and in good condition or not, that's not depending on the guru. That's depending on us. Right? Dan untuk menjadi kuat dan sehat itu kita bukan tergantung kepada guru, tetapi tergantung dari diri kita sendiri. That's our responsibility, right? Dan itu adalah tanggung jawab kita. So in order to do these kind of practices, we need to have a high degree realization of shamatha. Dan untuk dapat melakukan praktik ini kita harus mencapai realisasi yang tinggi. That's dependent on us. We need to practice to develop our mind. If we don't practice, no matter how much the guru tells us, okay, put your foot here, put your hand here, now we have to go on this path, now we have to go on that path. You know, if you cannot do that, then it's no use. Even he's telling you how to go. If you don't have the power and strength to go up there, no use. Ya, jadi kita perlu melakukan latihan di mana untuk membangun batin kita supaya kita siap untuk melakukan apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Karena jika kita tidak siap, jadi apapun yang dikatakan oleh guru kita harus melakukan ini atau melakukan itu, dan kita tidak dapat melakukannya, maka kita juga tidak akan sampai ke tujuan. So you all know Holiness Painter Rinpoche. He was a very, very close friend of Jara Rinpoche. Ya, jadi seperti Peno Rinpoche, misalnya seorang sahabat dekat dari Jatra Rinpoche. So he made some tulku recognized in America. One movie star, Steven Seagal, he made Steven tulku. Seagal. Yeah, and he made one lady in New York, or now she lives in Maryland, I think. He made her tulku. Oh ya. Jadi seperti Pak Catra Rinpoche, ya dia maksudnya dia mengenali tulku, misalnya seorang Amerika, seorang bintang film seperti Steven Seagal itu dianggap sebagai tulku oleh Peno Rinpoche. Kemudian ada seorang wanita yang juga dianggap sebagai tulku yang mungkin sekarang tinggal di Maryland di Amerika. So some people were complaining about this afterwards. Dan beberapa orang komplain atau protes tentang hal ini kemudian. So Painter Rinpoche wrote a very famous letter. Dan Peno Rinpoche menulis sebuah surat yang sangat terkenal. So he said, you know, don't complain to me because I am just saying that these people have the capacity, you know, they have the capacity to be the tulku and be the teachers and benefit the Dharma. Ya, beliau mengatakan jangan protes kepada saya, karena saya melihat bahwa mereka mempunyai kapasitas sebagai tulku, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi guru. But whether they accept that position and then whether they do all the study and work and practice necessary to be able to fulfill that position correctly, that's up to them. That's not up to me. I can't make them do the work. Dan apakah mereka melakukan latihan, misalnya kemudian studi, kemudian praktik dari apa yang seharusnya mereka lakukan, itu untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai tulku atau sebagai guru, itu sepenuhnya terserah mereka, bukan terserah saya. It's like the football coach, you know.
football manager. He can go to the school and choose some young boys that he thinks will be the very excellent players. Ya, sama seperti seorang pelatih sepak bola misalnya, ia akan pergi dan memilih beberapa anak muda yang dianggap memiliki bakat untuk bermain sebagai pemain sepak bola. But if they never come to practice, they never work out, they never study, then they won't be the great player. Tetapi jika mereka tidak pernah belajar, tidak pernah latihan, tidak pernah olahraga, maka mereka tidak mungkin menjadi seorang pemain yang bagus. So in the same way, Painter Rinpoche is saying, my job is only 1%. All I do is recognize that these people have the capacity, but 99% of the work they have to do. Ya, jadi sama seperti itu Painter Rinpoche mengatakan bahwa tugas saya adalah mengenali mereka untuk menjadi tulku atau guru, tetapi 99% yang lain itu tergantung dari mereka sendiri. So there was a famous man 100 years ago, Thomas Edison, invented the electric light bulb and many things. So he said that people were saying, "Oh, you're such a genius." And Edison, he said, yeah, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Perspiration. Perspiration, sweat. Sweat. Ya. Jadi seperti seorang yang sangat terkenal, seorang penemu yaitu Thomas Alva Edison yang menemukan listrik. Ya, dia dianggap orang sebagai seorang yang jenius. Dia bilang bahwa jenius itu 1%, 99%-nya itu keringat atau usaha. So Tuku Rinpoche can tell you it's not so easy to be the Tuku. Ya, seperti dan Rinpoche lah pasti bisa mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Tuku. Yeah. So lot of work. Yes, Tuku Rinpoche, for sure. Yes, Honorable Lama. Thank you. So much work. Nobody see, but it's a lot of work. So you need to have the confidence in the guru, and then you need to have following the guru. And then in Vajrayana, we need to have pure perception. So there's the easiest way to have pure perception is to have complete trust and confidence. Ya, jadi di dalam Vajrayana kita perlu memiliki keyakinan, kemudian kita perlu mengikuti guru, dan yang ketiga adalah kita memiliki persepsi yang murni. Dan yang paling mudah untuk mendapatkan persepsi yang murni itu kita harus memiliki keyakinan sepenuhnya kepada guru tersebut. Because then no doubt will come in our mind whatsoever. Karena dengan itu kita tidak akan merasa ragu-ragu sedikit pun dengan guru tersebut. So in Vajrayana, we have what's called samaya. Samaya means that this connection from initiation with the guru. Ya, sama seperti dalam Vajrayana ada yang disebut sebagai samaya, yaitu koneksi atau keterhubungan antara kita dengan guru. So if we can have the samaya through trust and confidence, complete trust and confidence, then doubt will never come in our mind. Then we'll never be in a place where the samaya will be broken. Dan jika kita dapat menjaga samaya dengan sepenuh hati, di mana kita memiliki keyakinan yang penuh kepada guru tersebut, maka tidak akan pernah ada keraguan yang muncul di dalam pikiran kita, tetapi justru dan kita akan dapat kita bisa menjaga samaya tersebut untuk tidak rusak atau terlanggar. So if we don't have complete trust and confidence, then we have to practice through the progressive sequential method, which means
doing the very long practice from all the lower yoga tantras, and then Guru Yoga is like the Yoga Tantra practice, and then we can do the Mahayoga practice for 3, 6, 9 years, and then we can do the Anu Yoga practice also for many years. Ya, jadi jika kita ingin melakukannya, memiliki hal tersebut, maka kita perlu melakukan praktik yang progresif, di mana kita harus melakukannya secara berurutan. Ya, pertama kita harus melakukannya melalui kriya yoga dulu, kemudian setelah itu baru masuk ke latihan yang lebih tinggi seperti Mahayoga. Kita perlu membutuhkan waktu 6 atau sampai 9 tahun untuk melakukan, kemudian naik ke latihan Anu Yoga. So through doing Ma Yoga, then our mind can become very, very still, very silent, very clear. Dan jika kita melakukan Mahayoga, maka pikiran kita akan sangat tenang, sangat damai, sangat jernih. And then from doing the Anu Yoga practice, our mind will become extremely happy, blissful, joyful. Dan jika kita mampu melakukan latihan Anu Yoga, maka pikiran kita akan teramat sangat bahagia, mengalami kebahagiaan yang sangat mendalam. And then gradually we will come to a place where this experience of clarity and experience of bliss in our mind, experience of joy in our mind will join together. And then we're in a place also, finally, where we will have pure perception. Dan secara gradually, bertahap, ya, kita memiliki kejernihan, kebahagiaan, dan sukacita di dalam pikiran kita. Sekaligus kita memiliki persepsi yang murni. Because if a mind is completely clear and completely blissful, then no negative thoughts will ever arise, no doubt will ever arise. Dan karena pikiran kita sangat jernih, sangat bersih, sangat penuh dengan sukacita dan kebahagiaan dan murni, maka tidak akan pernah ada pikiran buruk atau pikiran negatif muncul dari sana. Okay, so that's just a little bit of overview of one way of talking about the Vajrayana. Ya, jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai pandangan Vajrayana, tentang Vajrayana. So we didn't do too much of this practice, but today, but in the future we can do that. Kita tidak melakukan praktik yang banyak di dalam penjelasan ini, nanti lain waktu kita akan melakukannya. But now you understand well what the Vajrayana is about. Tapi saat ini kita mengetahui lebih baik mengenai apa yang disebut sebagai Vajrayana. So any question? Dan ada pertanyaan? Oh, yeah, I already make notes for some questions actually. So maybe I have to choose. Any question about what we're talking about now first, about the Vajrayana? Yeah, but let me give some announcement for the people. Yes, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya akan memberitahukan acara kita pada hari Minggu mendatang. Jadi pada tanggal 30 Oktober ini kita akan mendapatkan penurunan ajaran tentang Vasudhara Dharani Sutra yang ya merupakan sutra yang dibabarkan oleh Sang Buddha Sakyamuni kepada seorang perumah tangga bernama Suchandra. Dan sutra Dharani ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, terutama untuk memanggil kemakmuran dan kekayaan, sekaligus untuk meningkatkan kesehatan dan umur panjang kita, serta menghalau rintangan yang menyebabkan
kita mengalami kematian tidak pada waktunya. Dan kemudian diberitahukan bahwa jika kita memiliki dadar atau memiliki bendera ritual yang dipakai biasanya untuk upacara jambala atau upacara memanggil keberuntungan bisa dibawa untuk diberkati. Dan juga jika kita memiliki vas atau pot harta kekayaan atau pot jambala juga kita bisa bawa ke wihara untuk diberkati. Dan juga jika ingin untuk memiliki gambar atau foto Wasudara atau Dewi pemberi kekayaan juga bisa menghubungi panitia. Jadi itu pengumuman. So the first question is, so actually the first question is about Mahamudra and Dzogchen. So can you give a briefly explanation about Dzogchen and Mahamudra, and can you tell the story how the Chatra Rinpoche become renowned master as a Dzogchen master in the world? Yeah. So Jata Rinpoche, you know, Jata Rinpoche, when he was young, he was born into ordinary family, and his family, I think they had a very small farm like that in the countryside in eastern Tibet, and some animals, you know, they would keep. So when he was very young, Jata Rinpoche said he wanted to become study Buddhism and become Lama. So they took him to Katok Monastery, and they gave him to the famous Dzogchen master Kempo there, Kempo Naga. Ya, jadi pertanyaannya kisah bagaimana Chatran Rinpoche bisa dikenal sebagai seorang Dzogchen master atau guru Dzogchen di dunia. Jadi ini diceritakan mengenai bagaimana awalnya Chatran Rinpoche. Jadi Chatran Rinpoche itu berasal dari seorang keluarga sederhana yang hanya memiliki ladang yang kecil di daerah Tibet Timur. Dan kemudian pada waktu kecil beliau ingin mengatakan bahwa ingin belajar tentang Buddha Dharma dan menjadi seorang lama. Sehingga kemudian keluarganya mengirim beliau ke Biara Katok, di mana beliau berguru kepada seorang Kempo bernama Kempo Ngaga. So Jata Rinpoche wasn't recognized as a tulku or anything like that. He wasn't tulku, wasn't a Rinpoche, he wasn't anything. He was just an ordinary boy there. Jadi pada waktu itu Catra Rinpoche tidak dikenali sebagai seorang tulku. Jadi beliau hanyalah seorang anak kecil biasa. And he wasn't from a rich family, so no one was paying much attention to him. Dan beliau juga tidak berasal dari keluarga yang kaya, sehingga tidak seorang pun yang memperhatikan beliau. But Kempo Naga taught him, and then he started to do the preliminary practices from the Longchen. Tetapi Kempo Ngaga memperhatikan beliau, dan kemudian beliau belajar mengenai ngondro dari tradisi Longchen Nyingtik. And every year he tried to complete one complete set of the preliminary practices. Dan setiap tahun beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan satu set dari latihan ngondro tersebut. So, you know, to do that, you need to do 100,000 prostration. Ya, jadi kita ketahui bahwa untuk melakukan ngondro kita perlu menyelesaikan 100.000 namaskara. But when you're only 7 or 8 years old or 10 or 12 years old, you can do 3,000 prostration in just a couple hours every morning. No problem. Easy. Ya, jika kita berumur sekitar 7 sampai 12 tahun, kita dapat menyelesaikan 300 kali namaskara dalam mungkin dalam 3 jam dalam sehari, dan itu sangat mudah. And then for the Nintik or for the Dijum tradition Nundro, you need to do 100,000 recitation of refuge and bodhicitta, 100,000 of the long mantra of Vajrasattva,
100,000 mandala offering, and 100 times 100,000 mantra of Guru Rinpoche, Vajraguru mantra. Ya, dan seperti kita ketahui di dalam tradisi Longchen Nyinti, kita perlu menyelesaikan 100.000 sembah sujud atau namaskara, 100.000 pelafalan doa perlindungan dan bodhicitta, 100.000 wajra satwa, kemudian 100.000 mandala, dan 100.000 pelafalan guru, mantra Guru Padmasambhava. So that means 10 million mantra of Guru Rinpoche. Oh, sorry. 10 million mantra. Oh, sorry. Kita harus menyelesaikan 10 juta mantra Guru Padmasambhava. Yes, a lot. So if you really, really hurry, you can finish in like a year, a little more than a year. Ya, jadi sangat-sangat banyak. Jadi mungkin tidak mudah untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun. So Jadara Rinpoche did 14 at least of complete Nundo practice. Ya, dan Jadara Rinpoche mungkin menyelesaikan 14 sampai 15 set ngondro. And then he's staying at Katok Monastery there, receiving all the teaching from Kempo Naga and some of the other great Lama there at the time, like Katok Situ and all the different famous Lama from Katok. Dan kemudian beliau juga tinggal di Biara Katok, di mana beliau menerima pengajaran dari berbagai guru dari tradisi Katok seperti Katok Situ Rinpoche dan yang lain sebagainya. Then one day, Kempo Naga, when Jadara Rinpoche is in his 20s or maybe about 30 years old, Kempo Naga is giving some initiation at Katok. Dan mungkin sekitar berusia 30 tahun, Kempo Naga memberikan inisiasi atau abhiseka. And all the famous tukus and all the great Lama from Katok are coming there. Dan semua lama-lama besar dari tradisi Katok dan semua tulku dari tradisi Katok hadir pada saat itu. And then at the end, Kempo Naga said, there's maybe 4 or 5 people in the room here that have gained maybe 1/4 of the understanding that and realization that I have. Dan Kempo Naga mengatakan ada sekitar 4 atau 5 orang yang memiliki 1/4 dari realisasi atau pemahaman beliau. And he said there's maybe 2 people in the room that have half as much realization as I have. Dan ada 2 orang yang mungkin memiliki lebih dari itu yang memiliki realisasi saya. But the only person in the room that has this actually exactly the same realization now that I have, that's been able to realize that, is Sangye Dorje. Tetapi hanya 1 orang di dalam ruangan ini yang benar-benar sama memiliki realisasi dengan saya, yaitu Sangye Dorje. So he told us in the big hall. Dan beliau mengatakan ini di dalam satu ruangan yang sangat besar. Then nobody knows who Sangye Dorje is. Everybody's looking around. Who's Sangye Dorje? I never heard. Who's this? Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa Sangye Dorje. Semua saling melihat di mana siapa Sangye Dorje. So finally, they look around in the back of the room, sitting there is the Jadara Rinpoche. Then they realize he's the Sangye Dorje. That time nobody. Ya, dan semua orang melihat ke pojokan ruangan tersebut dan itu Sangye Dorje, dan tidak ada seorang pun yang memanggil Rinpoche kepada beliau pada waktu itu. So then Jadara Rinpoche became quite famous. Dan sejak saat itu Jadara Rinpoche menjadi lebih terkenal. But then about a few years later, the 13th Dalai Lama, who was also king of Tibet,
he passed away. Dan kemudian pada beberapa tahun setelah itu, Dalai Lama yang ke-13 yang juga menjadi Raja Tibet pada waktu itu meninggal dunia. That's the 13th Dalai Lama, the Dalai Lama before the present Dalai Lama. Ya, jadi Dalai Lama yang ke-13, jadi sebelum Dalai Lama yang sekarang. So when the Dalai Lama is, pass away, then there's a regent of Tibet. Regent means there's a king that rules Tibet until the next Dalai Lama is found, until the next Dalai Lama grows up to be, 18, 20 years old, so then he can rule by himself again. Dan sebelum Dalai Lama berikutnya terpilih atau dapat ditemukan, ada seorang wali yang mewakili Dalai Lama untuk memerintah Tibet sampai akhirnya Dalai Lama yang berikutnya ditemukan dan menjadi dewasa sekitar umur 18 sampai 20 tahun setelah baru kemudian Dalai Lama berikutnya itu dapat memerintah sebagai seorang Dalai Lama. So the job of the regent, the king, is to find the next Dalai Lama and then educate him and then rule all of Tibet until the Dalai Lama is older. Ya, jadi tugas dari wali tersebut adalah untuk menjadi wali atau menjadi pengganti dari Dalai Lama sebelum Dalai Lama ditemukan dan juga bertanggung jawab untuk mendidik Dalai Lama yang akan ditemukan yang berikutnya tersebut. Sekaligus juga untuk memerintah Tibet sebelum Dalai Lama yang berikutnya ditemukan. So at that time, the king of Tibet, the regent, was Reting Rinpoche, famous Rinpoche from Sera Monastery. He was appointed. He became the ruler of Tibet and the regent. King. Dan wali yang pada saat itu adalah yang terkenal ada Reting Rinpoche dari Wihara Sera, yang beliau dipilih sebagai wali untuk menggantikan Dalai Lama yang ke-13 sebelum Dalai Lama yang berikutnya ditemukan. So he wanted to study Dzogchen. Dan beliau ingin belajar tentang Dzogchen. So at that time, Khenpo Naga was the most famous Dzogchen teacher in Eastern Tibet. Dan pada waktu itu, Khenpo Naga menjadi seorang guru yang sangat terkenal di Tibet. Di Tibet Timur. He sent a letter to Khenpo Naga and invited him to come to Lhasa to teach him Dzogchen. Ya, dia mengirim surat ke Reting Rinpoche dan meminta beliau untuk mengajarkan Dzogchen ke Reting Rinpoche. But Khenpo Naga said, now I'm almost 60 some years old, almost 70 years old, and very difficult to travel in Tibet. There's no roads. I have to go on the yak, riding on the yak or the horse, for such a long way. Maybe takes 2 or 3 months to go from where he was to Lhasa in central Tibet. So he said, I'm too old, I cannot come. But I have one student. He's exactly the same as I am for realization. So I am sending him to you to teach you. Ya, jadi Reting Rinpoche mengatakan bahwa usia saya sekarang sudah 60 tahun, hampir 70 tahun, dan sangat susah untuk melakukan perjalanan di Tibet karena harus menaiki yak dan sebagainya. Tetapi saya akan mengirimkan seseorang yang memiliki realisasi yang sama dengan saya, dan dia akan mengajarkan Anda Dzogchen. So then he sent Jata Rinpoche to Lhasa to teach the king. Dan akhirnya Jata Rinpoche, Khenpo Naga mengirimkan Jata Rinpoche ke Lhasa untuk mengajar raja. Then he became very, very famous. Everybody is talking
oh my God, who is this? The king has a new guru. Who is the guru of the king? You know, everybody want to meet Jada Rinpoche, right? All the noble people in Lhasa, all the princes and high families, all the government official, all the ministers, everybody, all the Dharma people, all the Tukus and Rinpoches, they're saying, who is this? He got appointed to be the teacher of the king, not me. Why? What? They all want to meet. Ya, dan sejak saat itulah Jada Rinpoche sangat dikenal sebagai seorang guru Dzogchen, dan ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa dengan beliau, banyak guru-guru yang lain yang ingin berjumpa dengan beliau karena beliau menjadi pilih atau ditunjuk sebagai guru raja. Dan siapa ini sebenarnya? Kenapa bukan saya yang ditunjuk dan sebagainya? So that's how Jada Rinpoche became so famous. Then after that, there wasn't a single person in central Tibet that didn't know about Jada Rinpoche. Ya, jadi sejak saat itulah kemudian Jada Rinpoche menjadi sangat terkenal di seluruh Tibet, dan tidak seorang pun yang tidak tahu Jada Rinpoche di Tibet. All the Lama are talking. Who's this? Who is this Lama? You know, the king, he didn't ask me. He asked this person. He's not even Tulku. Why? What's happening? He's not Rinpoche. He's not Tulku. Ya, jadi Jada Rinpoche banyak orang yang mengatakan kenapa dia dipilih sebagai guru raja. Dia bukan seorang tulku. Okay, so that's how Jada Rinpoche became so famous. Right. Ya, dan itulah kisah bagaimana Jada Rinpoche menjadi sangat terkenal. Okay, just one or two more questions, short. Actually, there is a lot of questions. Also, would you like some other day we can do, but you can just pick one or two. Yeah, maybe would you like to say something about POA practice? Is it okay? Yeah, but POA, then we need a whole day to talk and practice about that. So POA, just generally, if you want to practice POA, so there are many variety of POA, but if you want to practice the POA from Dudjom Rinpoche's tradition or Longchen Nyingtik tradition, then to do that practice, it's not necessary to have initiation, but this is a shortcut way of at the time of death. So if we do the POA, we don't die. It's a way of going on a detour around death, bypass death. So we don't die, we go directly to the Pure Land. What do you mean we don't die? We go directly. What do you mean? So we don't need to die to go to Pure Land. No, we don't need to die to go to Pure Land if we do the POA, because we don't experience death. Our mind is going directly to the Pure Land. You know, we see that the body is getting weak, so then we just leave the body and go directly to the Pure Land. So it means we don't experience Bardo if we do POA practice. Right, exactly. Okay. Exactly. That's the whole reason for doing POA, so we can bypass the Bardo. You know, sometime on the freeway, they have a bypass, or on the highway. Sometimes the highway has to go through the city, you know, but then before you get there, before you get to the city, they have a bypass. You can go around the city very quickly. You don't need to go through all the traffic lights, through all the congestion. Just go on the separate road and bypass. So POA is like the bypass. So so why POA practice is not necessary to have initiation?
why it's not necessary to have initiation. Some kinds of poa, if there's many different kinds of poas, so they have some kind of poa practices that are very, very complicated. So, and you need lots of explanation and lots of initiation, everything you need. But for the kind of poa that's in Dujum tradition, in Dujum Tersar, or like this in the preliminary practices, poa is initiation is not necessary. Just like for the whole preliminary, to do the preliminary practices, you don't need initiations, right? You don't need initiation to do the preliminary practice. You just need to do it. You need the instruction, you need the transmission of the practice, but you don't need initiation. Oke. Ya, saya menanyakan tentang poa. Jadi seperti yang teman-teman yang lain ingin penjelasan tentang poa. Jadi di sini bahwa ada banyak jenis poa. Jadi ada beberapa poa yang membutuhkan, yang rumit, yang membutuhkan inisiasi, dan juga ada poa yang seperti di dalam tradisi Dujom Tersar atau poa yang ada di dalam latihan ngondro itu tidak perlu inisiasi. Tidak selalu harus perlu inisiasi, karena untuk melakukan praktik ngondro itu tidak perlu inisiasi, kita hanya perlu instruksi dan kita perlu transmisi. Jadi poa itu sebetulnya adalah bagaimana cara mengirimkan kesadaran kita ke alam sukawati. Jadi dan kita sebetulnya dikatakan tadi tidak mengalami kematian seperti pemahaman biasa. Jadi pada waktu kita merasa bahwa tubuh kita sudah mulai lemah dan kita bisa segera mengirimkan kesadaran kita ke alam sukawati. Dan poa itu merupakan satu jalan pintas, ya. Jadi dan jika kita melakukan poa kita melakukan latihan poa, maka kita tidak mengalami alam bardo. Jadi setelah kematian itu kita langsung pergi ke alam sukawati, tidak mengalami alam bardo lagi. So the whole point of poa is that we don't need to go through the bardo, right? Because in the bardo, if we go to the bardo, there's a lot of danger there. Maybe we can practice nicely and get good results from being in the bardo, but most people have a lot of problem in the bardo, right? Poa is the way to avoid going to the bardo. Jadi jika kita melakukan poa, maka kita tidak akan mengalami alam bardo. Karena di dalam alam bardo ini sendiri akan ada banyak bahaya yang akan kita alami. So it's like this. In America, we have at the airport, it's called a pre-check. If you go to the office and they look through all your passport and document beforehand, then they will give you one card. Then you're pre-checked at the airport. You don't need to go through the security check. You can just show the card and go. Otherwise, everybody has to take off their shoes, open all their luggage, take off their clothes, everything, walk through the X-ray, right? But if you already have the pre-check, you can just walk through. Ya, jadi sama seperti begini. Jadi Amerika itu ada yang disebut sebagai free check. Jadi di mana jika kita ke kantor free check ini, kita menyerahkan dokumen-dokumen kita dan kemudian kita akan diberikan satu kartu. Jadi di mana kalau kita sudah punya satu kartu free check ini, kita tidak akan diperiksa lagi oleh X-ray dan sebagainya. Jadi kita bisa langsung masuk ke airport tanpa diperiksa terlebih dahulu. So POA is like that. No need to go through the bardo. No need to go through all the checking and difficulty. You just go direct. Jadi POA itu seperti ini. Jadi free check. Jadi kita tidak perlu mengalami alam bardo. Jadi kita bisa langsung pergi ke alam sukawati. But you need to practice. If you don't practice, no result. Dan kita POA ini perlu latihan, ya. Kalau tidak latihan tidak akan ada hasilnya. So some kinds of POA, POA is also part of the 6 yogas of Naropa.
Dan beberapa powa itu sama menjadi salah satu seperti ada salah satu powa yang menjadi satu bagian dalam 6 yoga naropa. So that is a much more complicated descriptions Dan about powa ini sangat complicated, sangat rumit. So if you want to do that kind of poa, you must have initiation. Dan jika kita ingin melakukan jenis powa yang seperti ini, kita pasti perlu inisiasi. But I can tell you that the poa in the preliminary practice, you can get this exactly the same result, and you don't need initiation. Dan powa yang dilakukan yang menjadi salah satu bagian dari ngondro itu tidak perlu inisiasi, tetapi hasilnya sama. So I think for most people, that type of poa is much better. Dan untuk banyak orang ini sangat-sangat lebih baik, ya. More useful, because otherwise, if you want to do the 6 yoga type of poa, then you need to stay in the retreat for many years, 3 years, 6 years. Ya, karena jika kita ingin melakukan powa seperti yang di dalam 6 yoga naropa, kita perlu tinggal di dalam retreat selama 3 tahun atau 6 tahun. I don't think most people can do that. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Okay. Okay, thank you. And another question is, what is sunyata? So shunyata is a word for, we call emptiness. So this is Mahayana and Vajrayana idea of, ultimate realization of mind, ultimate condition of mind. Ultimate condition of mind. So it's beyond the words and cannot be explained. Yes. Ya, jadi sunyata ini dianggap sebagai ada terminologi dari tradisi Mahayana yang biasa kita artikan sebagai kekosongan, di mana merupakan suatu kondisi ultimate atau kondisi tertinggi dari batin kita, dan itu melampaui kata-kata, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Okay. Any question about what we talked about today about the Vajrayana? About Vajrayana is why in Vajrayana we have like some deity, a naked deity, and look like monster. And one is why we have to see Guru as a Buddha in a Vajrayana. So, you don't have to, if you want to see the Guru as the Buddha, that just means you're seeing the Guru as completely without any faults and as complete embodiment of wisdom, without any doubts, right? That's what it means, right? What does it mean to see the Guru? It means you, like we were talking, you have to have the complete trust in the Guru, because if you want to go to the very, on the very dangerous path, if you don't have a trust, then you're not going to be following what the Guru is showing you, and then, very dangerous. Yeah. So, ya, jadi ada pertanyaan di sini, mengapa di dalam Vajrayana kita melihat Guru sebagai Buddha? Dikatakan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan yang tadi, bahwa jika kita melihat Guru sebagai Buddha, itu artinya kita melihat Guru itu tanpa kesalahan sedikit pun. Sehingga kita melihatnya sebagai perwujudan dari kebijaksanaan itu sendiri, dan kita meyakini Guru tersebut tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi itu yang disebut sebagai melihat Guru sebagai Buddha, dan kita memang perlu memiliki keyakinan yang teguh, yang sepenuhnya yakin kepada Guru tersebut, sehingga kita tidak akan terjatuh. So even though this Play of Thoughts book is very short book, we only got to talk about the first page of the book
in our class here for 3 or 4 days. Ya, jadi di dalam buku Play of Thoughts ini, walaupun bukunya ini sangat singkat, tetapi kita hanya baru membahas paragraf yang pertama saja. And then there's this book, which is the famous book that Dzogchen Rinpoche made, which is the very, very long version of this teaching, complete version of this teaching. So that book, you can see, is several hundred pages, and that's a complete explanation about this teaching. How many pages? It's actually 140. 140 pages. Ya, jadi Play of Thought ini merupakan buku yang ditulis oleh Dzogchen Rinpoche yang menjelaskan sepenuhnya ajaran-ajaran beliau yang ada sekitar 140 halaman. And at the center of all the big volumes of the practices in the Dzogchen tradition, like the Vajrayana practice, like the Truma practice, like the Kanto Tutik practice and others, there's a small book. Now that is the heart essence of those practices. So it's very similar to this explanation. Dan pusat dari ajaran-ajaran Dzogchen yang terkenal seperti Vajrayana atau Romanakmo dan Kanto Tutik dan sebagainya itu ada di dalam buku ini. Jadi ini merupakan esensi dari buku-buku tersebut. But most of those are not translated yet. Sorry, how? But most of those parts of those practices are not translated yet. Oh, tapi buku-buku tersebut belum diterjemahkan. Oh, so another question is, sorry? That is the essence of those very great practices. Ya, dan buku-buku tersebut merupakan praktik-praktik yang agung. So maybe in the future, if we have more time, we can talk more about this practice sometime in the future. Ya, mungkin di lain waktu, di kesempatan mendatang kita dapat melakukan membicarakan tentang praktik ini. So because we haven't really talked about the, we talked now about the Theravada, Mahayana, and Vajrayana views, but we haven't really talked about the Great Perfection view. Ya, jadi saat ini kita baru bisa menjelaskan tentang Theravada, Mahayana, dan Vajrayana pandangan, tetapi belum sampai kita masuk ke dalam pandangan tentang Dzogchen atau kesempurnaan agung. It's necessary to talk about those before we can go on to talk about the Great Perfection. Dan sangat perlu untuk membicarakan mengenai Theravada, Mahayana, dan Vajrayana sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu kesempurnaan agung atau Dzogchen. Yeah, this is another question. May I ask about completion stage in Vajrayana with an attribute and without attribute, and level of without attribute is connected to nature of our mind. Thanks. I don't remember. Do you? Yeah, it's one question. All practice in the Vajrayana is supposed to be connected to nature of mind, because Vajrayana, we're supposed to be practicing on the result, not on the path. Jadi tradisi Vajrayana itu sebetulnya sangat terkoneksi, terhubung dengan hakikat batin kita. Karena Vajrayana itu mempraktikkan hasil, bukan mempraktikkan jalur. So actually, before you begin to practice Vajrayana, you need to have some realization. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan praktik Vajrayana, kita perlu memiliki realisasi. Otherwise, you're just reading the words and reciting the text and no use.
Ya, dan kalau enggak, jika tidak mempunyai realisasi, maka kita hanya seperti membaca buku saja dan melafalkan doa. So if we do the practice like that, that's what the Tibetans are calling the parrot doing the practice. Parrot mani. Ya, dan orang Tibet mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal itu, kita seperti burung beo, ya burung beo yang burung beo mani atau burung beo yang mungkin yang melafalkan mantra. So we can train the pet parrot to recite Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, but no use. Ya, sama seperti kita dapat melatih burung beo melafalkan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Wah, nggak ada gunanya sama sekali. So if we're just doing the practice like that, then it will be very long time before we get the result. Dan jika kita melakukan praktik seperti ini, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil. Okay, I think enough today. So okay, enough. So yeah. So before we conclude our session, we would like to thank you to Lama John because we together with Venerable Tulku Rinpoche and all the devotee in Indonesia would like to thank to Lama John, who has been willing to give us Dhamma teachings during this time. Hopefully we can practice all the Dhamma well, and on another occasion we can meet again with another Dhamma topics. So we wish you, Lama John, have a long life, always healthy and happy, and may your Dhamma activities will continue to expand and benefit all sentient beings. So thank you very much for your teachings, for sharing, and your time, your effort to give us this valuable teaching, the precious teaching. So thank you so much, Lama John. Wow, thank you. My pleasure. Very nice. So I hope you all now you know this kind of basic level practice. So you need to do this until you're absolutely steady in this. Your mind is very stable, clear, open, at ease, relaxed. Then you can easily begin to do the other higher level practice. Ya, jadi tadi saya sudah mau terima kasih kepada. So, generally you want to be able to do this enough so you can maybe do 10,000 hours of shamatha practice. So, there's a many shamatha center in Indonesia. You can go to the shamatha place and do shamatha, and you need to stabilize your mind, and then also you need to start practicing the preliminary practice. So if you want to practice Vajrayana and then Dzogchen, not everybody, but almost everyone needs to do the preliminary practices, the 5 preliminary practices. Ya, jadi sebagai sebagai and then preliminary practices. Ya, jadi sebagai kesimpulan di sini bahwa kita sudah mempelajari mengenai landasan atau dasar dari latihan kita. Jadi yang perlu kita tempuh saat ini, yang perlu kita capai adalah kita perlu memiliki batin yang stabil, yang batin yang rileks, yang nyaman, dan kita juga perlu melakukan latihan sehingga mencapai satu realisasi tertentu. Jadi dikatakan bahwa kita mungkin perlu melakukan 10.000 jam meditasi Shamata. Jadi mungkin kita bisa mengikuti retret meditasi Shamata, karena kita memiliki banyak
center-center meditasi yang di Indonesia yang mengajarkan meditasi Shamata. Kemudian kita perlu menstabilkan batin kita. Kemudian setelah itu kita melakukan latihan pendahuluan atau ngondro. Kemudian baru kita bisa melanjutkan ke pelatihan yang lebih mendalam dan akhirnya kita bisa mencapai latihan Dzogchen. Jadi memang tidak semua orang harus melalui proses ini, tetapi pada umumnya semua orang perlu melakukan latihan ini. Oke, dan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, saudara-saudari sedharma untuk acara kita pada tanggal 30 Oktober 2022 yang akan datang pada hari Minggu, di mana kita akan menerima penurunan ajaran dan transmisi lisan dari Vasudara Dharani Sutra yang akan diberikan secara langsung oleh Yang Mulia Serling Tulku Yongchen Rinpoche sendiri kepada kita semua. Jadi kita diharapkan bahwa saudara-saudari bisa hadir secara langsung di dalam acara ini untuk menerima berkah dan juga menerima transmisi lisan dan pemaparan Dharma mengenai Vasudara Dharani Sutra. Karena Vasudara Dharani Sutra ini juga sangat bermanfaat untuk membantu kelangsungan kehidupan kita terutama sebagai umat berumah tangga. Kita membutuhkan banyak sekali berkah secara ekonomi baik dan juga sebagai berkah kesehatan, umur panjang, supaya kita dapat menjalankan praktik dharma kita tanpa kekhawatiran ataupun ketakutan akan kurangnya hal-hal yang dibutuhkan, terutama yang menyangkut materi. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudari untuk hadir di dalam acara ini, karena acara ini sangat langka dan baru pertama kali di Indonesia dibabarkan atau diturunkan ajaran tentang Vasudara Dharani Sutra ini. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pengumuman yang lain, mungkin Rinpoche lah mungkin ada tambahan, mungkin sedikit ucapan untuk Lama John. Thank you so much, Venerable Lama John lah. It was wonderful, very benefit, and we dedicate for all being to become a Buddha very soon. So now we dedicate the merit, please. So we shall we conclude. Bisa ditutup dengan pelimpahan jasa. So nam di tam che silpani tom ne ye pe da nam pam je ne ke ga na chi ba ra tu pa yi Sin pe chore dawa so jam chu sam ni dim po che ma ke pa nam ke ju che ke pa nyam pa me pa da Gong ne gong du pe wow so Om Swasti Tu Quang Pe Chung Nham Men Ati Sa Dom 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 Kadam sao nhị gi tam chu sam ki nga da pam bo so se rim kul ku ta gom som pa da ke bu sum gi
Lam re mi go wa Dungo sidang Chindo dam siêu su Che ba o sa So chia nhìn tình đà Tam gu yêu son Ge ki mi si wa Yam da ram sang Linh đô cho giang bề ngàn đô ra bên chiếu sam tên nê sa sum ta si ge sen ba ju chi sa sum ta si ge sen ba ju chi Lama ku kang sang wa so wa dem chon fu ku se ring wa so wa de tim de ta sing de pa so wa de Lama tang da wa min pa ching chi ro Tom ba jin teng kam su chom ba tang tem pa nhi wa sin tu se wa tang ten sin pu nu sin tu thum pa yi Tempa yung ding ne pe si so Du sun sam je guru rimpo che ngu dom kun dam dewan sempo sa pa che kun se du ram po sa so wa dem so jing ge ram tu so chi nam sang vi pa che si wa dam sam pa dung ge du pa jing ge lo Phu Diệm Niệm Bồ Chê Ra So Va Đệm Gà Kiện Ba Chê Mi Bion Sin Tuân Kiên Sám Pa Rung Pa Đam Chom Đăng Thuân Mong Gu Rom Cho So Nam Di Tam Chê Sit Pa Nhi Top Ne Nye Pe Đa Nam Pam Chê Ne Kê Gà Na Chi Ba Rạp Thru Pa Yi Sit Pe Cho Re Do Wa So Dam chu sam ni rim po chơ ma ke pa nam ke diệu xích ke pa nham pa mi pa da gong ne gong du pe wa so. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Mani Padme Hum. Okay, thank you so much, Lama John, for Thank you our so much. program. Thank you. Thank you so much, Venerable Easy Lama another. John Hoag lah. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir di acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan pembabaran Dharma pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober nanti untuk menerima kembali ajaran Dharma dan transmisi lisan dari Wasudara Dharani Sutra. Terima kasih, sampai jumpa. Om Swasti Buddha Padmasambhava Atisa Dronton dan Ronglong Engkaulah para guru agung dari tradisi Sarnyingkadam kepada para bodhisattva engkaulah semua menjadi saksiku selingkuhku pandangan meditasi dan aktivitas
enam paramita, 4 kualitas bodhisattva, khususnya Dzogchen maha kesempurnaan, sinar kemilauan. Semoga selalu menyebarkan Dharma di ratusan penjuru arah. Semoga engkau panjang umur demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga sinar keberuntungan agungmu selalu memberi penerangan di Triloka. Om Ah Buddha Karma Karuna Siddhihu. Om Ah Buddha Karma Karuna Siddhihu.